Piyar da yahiya shigi ka koi irkoi hugu berora, irkoi ngareiro wati, kanti alula guru hinzan toga. Arufo kan zanyen wa gundora, a bongu, katandi windo mefoga, kan sigane ihenna, zari kul borayenno ma jisinodin, halama sargar wiri, irkoi hugu bero huru kaiga. Wato kan adi piyar da yahiya ga baka huru irkoi hugu berora, ani ngare ima sargangaga. Piyar da yahiya nangi mwenye kanjaga, piyar ne, irguna. Ana lakal te ise, aga hongu nga madu iga haya. Amma piyar ne, ay sindan zorfu kare, ay sinda wura, wokan goye ne, ay ga nomani. Isa almasihu Nazaret bora manyoga tun madira. Ana aro dinda kabe henna, ana tunandi dogo dinda chawai na kanje hanse. A sarka kai ka dira, a huri bande irko hugu berora. Aga dira aga sar ka irkoi berandi. Jama kul dia kan aga dira aga irkoi berandi. Ibai kan gano ka kindi irkoi hugu bero mehen naga ka sargari keki. I hansa ka labina, de bonga hansa ka hau na taka kan tendi aga. Aro dangi piyan da yahiyaga jama kur almunkar de izurka koi ido galiyara kan sigane Suleimana galiya. Kan piyar di jama ane ise Israel bore makinse war bongai ga hau ndawo makinse warga mo bakam irra sanda ir bon hino wala ir ganayeno nda inna aro dirandi Ibrahima koyo Isiyaka koyo Yakuba koyo ir babay koyo nanga tamo Isa jerandi kan warna nondi warna yankar pilati jine kan kayendi nga gatan amma warna irkoy bor henenanta kanti boro sharranta yankar war wiri boro wi ko matangandi warse wanna huna yankoyo wi irkoy na tunandi buka wera woti haya kanse irgate sede nga manyo nanara manyo na borawo kan warga diya warga bai no gabi nana kan aga no ka borawo kan go war kuljine no bani timmante son agarme aiga bai kan bombi tare ka kate warnate war alwakilai mu taka jinda taka woda haya kan irkoy gai ana harnda annabai kulminyai kanti nga almasihu ga zarabi ana tabatandi wa tubi ka bere halawar zunube ma tusandi wora bina yeynay watiyan ga hun irkoyo do ka kawardo amma almasihu kanti Isa samba kan subandi warse nga kan an ka tilasu amma kindi be nara hala wati kan haye kulta gandi koyne kan irkoy na har za alwate kurra na annabi henenante minyai matabati Musa ne irkoy gaccine annabi fo fattandi warse war armeira war mahanga jerase haye kulkan agi har warsera bor kulkan man hanga jer annabodin se ga tusandi ka hun jamara demo annabai kul za Samuel hala wai kan kaka shalan dumaga ikul na zare wai beirandi annabai izare tiwar da amana kan irkoy na dan nga ndawar babai game ka ne Ibrahim se ni hairo bande a dunya haira gai kul ga du albarka wardo irko jinkan ga tamo don to ka samba warse halamal barka dan warra ka wara fo kul bere ka nga lalarora piyar da yayya goma shalan jamase kan sargar juwal kai da irkoy hugubero gardi kai bonkoyno da sadushen ka iga I hottu nangi chawandiyano karra iga Isa ka bukawai tunyano bayrandi ina diyawai di ini dan kasu hala subara zama cigino to ka ben
amma boreyra kam ma shenno i bobayan nane are hinnaga to zamber guccine subara ngi alwakiley nangi boro bere nangi kitabo baykay marga Jerusalem nda hannu kanti sargal jol ka jina bora nda Kayif nda Yahiya nda Alexander nda boro kulkan hun sargal jol kayga ini dan ngi game ki hakani hini fo wala ma fo nda warway na wote wato din Pierre to met nda hundi henananta ane ise jama alwakiley nda boro bere ho ndir handi goy hennaga kantendi wirci koyni seka no bani war nda Israel jama kulma baykan Isa almasihu Nazaret bora kan warna kanji de irkoy na tondi buka wera nga manyo ka kate borawu madu bani ka kai warjine ngati tondo kan warkanti kina kai konna amma akakate hugo kanjo tondo boratana sino karra hallasi yango zama matana mana nondi koyne bena kire addami zai game kan bande irga hima ka hallasi kan idi nana kan da Pierre da Yahiya ga shalan ibai kan bora yanno kan mana cew jamara igo bongay hau amma ini bai sanda bora yan kan kindi Isa bande iga di bora kan du bani go makangi jere isi bai haya kanno ngi ma har ine ima fatta hoyre kai margaro hugora kindi iga cara ha kane ma cinno irgate bore wayse zama Jerusalem bore kul bai tamasa kan ina tega daga kare ise demo irsi hinka yankar amma hala alhabaro masidira jama game ka tonton irma kashetiga imasi yeka manyo wo wazu bor kulse ini keki yamar imasi yeka Isa manyo har wala kace wandi amma Pierre nda Yahiya ni zabi kane irko jine warse irga hima ka hanga jar wala irkoy wa shalan sihin ka goro irmana haye har kan irdiyey irmare ikasheti ga koyne ini nan imana dutaka kulkanda ngigi zukandi jama maganda se sama bore kulga irkoy berandi nda haya kante goyna mo bora kanga tamasa wotendi kano bani gonda haya kan bisa jiri waitaci kan Pierre nda Yahiya nangandi ikoy ngi bore do ka haya kurfilla kan sargar jol ka jina bore nda bora bere na har ngise wato kan imawu ite bina fo ka irkoy ngari kane irkoyo nikan na bena nda ganda nda teko nda haya kulkan go irate nikan ne ndir kaga dauda ni tamo minyo hundi henenanta albarkara macinse ganda wayga batu nda futay de jama ga mile haya yadenga labo kokoye nal wakile tunka cara marga kirkoyo nangal masihu yenge zaman da kimi koyrawora ni tam henenanta kanti Isa kanna yonka tal masihu ga Herod nda Ponce Pilate mo nda ganda way nda Israel jama marga ka haya kulte kan ni kabo na ni kayandiro na dumbandi za gayyan amatendi sohon irkoyo ngi kashete yene guna mani tamay no imani meshen no har na nane timmante ni kabo sharra ka bore no bani ka tam masayan da kaifiyante na ni tam henananta Isa manyo wato kan ina irkoy ngare ka ben nongo karra igoma marga jijiri hundi henananta ni to iga irkoy meshen no har nda nane jama bore kulkan nane te bina fo nda anniya fo boro kul haya kango asine nga wananda bore ga marga haya kurla diyawai girkoyo Isa tuniya no sede tarato nda saha beri albarka beri go ikulla boro kul sira kanga tirasu zama bore kul kan gonda fari wala hugu ni nede kakate ngi hayo ka jisi diyawai jine de aga zamnandi ikul game boro fo kulga du wo kanga gato isufi kan diyawai na magaru Barnabas kan manati bina yenandi kaw lewi borano shipir gungo wane agonda fari fo ana nere kakata noro ka jisi diyawai jine amma aru fo kan manyoti Ananias nda Safira nga wondo nangi farru fo nere a lambandi hayora
nganda wando wafakaiga akwai da jarafo ka jisi diya wajine. Pierre ne ase Ananias makinse iblise ne bino to halanungu karra nga tari hundu henanan tase ka lambandi farro hayora. Dan ka kindi mantini wananda wala nda nerandi mo mantini halala no wala makinse na tegoyo wo danni binora manti addami zai sentari amma irkoy kan Ananias ma shanne wai akan hundo humbure beri du bore kulkan mara aru sogay tun ina kasance ina ka koy tare ka sutura guru hinza kine bandaga Ananias wando ka amana bai haya kante a huru. Pierre ne ase har yane hinna wodano warna faro nere wala ane ayyo ngano. Pierre ne ase makinse war wafu kukir koyo hundo si ngane kabai kanani kunyo sutura go hugo minyoga iga koindani akan dogo dinda diya chaw kire de hundo kan arusoge huru igar kan abu ina zaka koy tare ina sutura kunyo jare. Humbure beri du eglizo kul nda bore kul kam ma shannewe diya wayna tamma sanda kayfi boba yante jama game e kul marga kate binefo Suleymana Galiyara bore kindera bor kul siyadda ka koy tonton iga amma jama ga hansaki berandi koyna mo bore kan nane irkoyo tonton iga aru jama nda way jama. Bore ga kata wirci koy nei balan karyan da dariji yanga ke gisi farreira halawati kan Pierre ga bisa ba atenga biyo mahinka kani ngiya foga. Kwerawai kanga man Jerusalem mo jama kata wirci koy ni yang nda boren kan ganjiyan giza ka kai i marga i kuldu bani sargari jol kai jina bora tun nganda bore kulkan go abande mana sadusiyen e konda de bine to met nda kensen ina diyawai di ini dan kasa berora amma irkoyo almalaika fo ciginora ana kasa minye feri ki fattandi ane wakoy war makai ka hunaro wa shenne kul wazu jamase irko hugu berora kan ima wo ihuro za alfajar irko hugu berora ka cawandi wato kan sargar jol ke jina bora nda bore kango abandeka ina hoyre kay margaro na Israel izay bora bere kul marga isamba imi ceci kasara ka kate kan garde to imani gar kasara iye ka harise ine inna kasa gar aga daba henna garde ga kay minyega wato kan inna gundo feri irmana bor kurgar ara wato kan irko hugo bero gardi kay bonkoyno na sargari jolke jina bora ma shenne wey ina alabi nan dai nda haya kan kakati bor fo kakani ngani are kan wani dan kasara go irko hugo bero ra iga kay iga jama chawandi bonkoyno nda garde koy katay bilanda imi jilla zama iga humbur jama mangi warna tondi kangiwi kan ikatay
ini dan hoyre kai margaro jine sargari juwal ka jina bora ni ha kane irmana war ya markan war masi cawandi bora wo manyo ga wala amma gane wannan Jerusalem to da war cawando war ma ba war ma aro wo hundo alhako kan andi irbon Pierre nda diyawa kinde zabi kane boroma hanga jar irkoy se ka bisa addamize irkaga koyo na Isa tunandi kan war kabay na deji ka wi bunduga nga irkoy na jarka te koy nda hallasi kaw nga gabora ka Israel no fondo ama tubi ama du zunubu yafa irgate sede hayewe kulse nda hunde henananta kan irkoy na no bore se kan ga hanga jar ase kan ima wo ifutu iba ngi ma diya wi Pharisien fo kan manyoti Gamaliel tun ka kai hoyre kai margarora a shari'a bai kauno jama kulga berandi a yamar kan ima diya wai fattandi tare alwati kaina ane ise Israel bore war bon haugai bore waiga nda haya kan warga bakati zama amana gai te das tun kanga bonte boro beri boro zangu taci kina hanga a wiyandi demo bore kulkan nan anangi bongai bere sai ite yada and it all came to nothing. After him, nga dumaga Judas Galile bora tun bore kabuyano wati ana jama boro bobo ka ture nga bande a mursu bore kulkan nan anangi bongay bere sai he too was killed and all his followers were scattered. Therefore, in the present case, sohon wo kan aiga har war seti leave these men alone. Let them go. For if their purpose wa mora borewe war mi nan zaman da addami za kayan diro wala ngo goyo no aga sai amma da irkoy do ahun war si hinki kayandi abada amma si garandi kan irkoy bande warga yengi yadda se ikiya diya wai se ini kar ini yamar imasiye ka Isa manyo har ini tan ihun hoire kai margaro jine nda nyali haye kansengi kitandi ka kainandi Isa manyo se zari kul irkoy hugo bero nda hugaira isi feinda ka cawandi ka Isa almasihu alhabar borya har